علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاته في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة واجعلها حولنا يعود خيرها وأثرها ونورها علينا وعليكم وعلى أولادنا وعلى أحبابنا وعلى أهل البلد هذه خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين، ويمتعنا بصالح الزمان ورجال الأوان، ولا يحرمنا بركة ولي ولا بركة صالح ولا بركة عالم، ويوفقنا لأداء الحقوق لوالدينا ولمشايخنا، ويسمعهم من أخبارهم ما يسرهم ولا يسمعهم من أخبارنا ما يسوءهم يا رب العالمين، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau mengucapkan Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita semua pada acara malam hari ini, yaitu acara Hauliyah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, Hauliyah Sultanul Ulama, dan semoga kita semua mendapatkan berkahnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, mendapatkan asrar dari beliau, mendapatkan berkah dari beliau di dunia dan di akhirat. Dan semoga perayaan Hauliyah Al-Habib Salim ini Allah jadikan berkah bagi kita semuanya, berkah bagi keluarga kita, berkah bagi negeri kita Indonesia khususnya, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan berupa berkah daripada para aulia, para orang-orang soleh yang masih ada pada zaman hari ini, dan semoga kita diberikan taufik dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikuti jejak mereka, untuk kita selalu tersambung dengan mereka, untuk kita selalu menghormati mereka. Insyaallah doa-doa yang dipanjatkan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. العلماء كثر لكن المخلصون قليل، فكان صاحب هذه الحولية من العلماء المخلصين الذين دعوا إلى الله بلسانهم وبجنانهم وبذلوا حياتهم كلها في خدمة الدين وخدمة شريعة سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا هذا الذي تقر بعين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قد رأى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسأله الفتح الأكبر، في ماذا يكون؟ فقال في الدعوة إلى الله ونشر شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kata beliau, orang-orang alim itu banyak, akan tetapi orang alim plus ikhlas sangat sedikit. Beliau menyatakan Al-Habib Salim sahib Hauliyah ini itu termasuk orang-orang yang ulama, yang mukhlisin, yang mana mereka mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, dengan tindakannya, dan mereka mengerahkan semua segala upayanya, mengerahkan semuanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya untuk dakwah ilallah Subhanahu wa taala, dan hal itu merupakan sesuatu yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh salah seorang orang yang saleh, yang mana mereka bermimpi Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara mendapatkan Al-Fatah Al-Akbar. Maka dijawab oleh Nabi SAW, yaitu dengan dakwah ilallah Subhanahu wa taala, bid-dakwah ilallah, yaitu dijawab oleh Nabi SAW dengan dakwah ilallah Subhanahu wa taala disertai dengan niat yang ikhlas dan kesungguhan, niat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. وهكذا إذا قام الإنسان بالصدق
فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه الإخلاص في كل أحواله. ومن أراد الصدق فليكثر من قراءة سورة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يرزق الصدق، ولا يكون صادق إلا مخلص لله سبحانه وتعالى. ومن أراد الإخلاص فليكثر من قراءة سورة الإخلاص، يوفقه الله سبحانه وتعالى للإخلاص، إذ سائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية، حيث تخلص أي تخلص النية لله سبحانه وتعالى، ولا تشرك في عملك أحد سواه. Dan begitu katanya beliau, jika seseorang betul-betul siddiq ma Allah Subhanahu wa taala, betul-betul benar niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ikhlas. Dan barang siapa yang menginginkan untuk mempunyai sifat siddiq, maka hendaknya dia memperbanyak membaca surat Al-Qadar. Dan juga kata beliau, barang siapa yang ingin menjadi orang yang ikhlas, kepingin mempunyai sifat ikhlas dalam dirinya, maka hendaknya dia memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas. فالحبيب سالم كان على صدق وإخلاص، ويحب الإكثار من فعل الخير والصدقة على المحب وعلى غير المحب. هكذا هو الصدق، وهكذا هو الإخلاص، لأنه يعمل لله وحده. فالعمل لله لا تفرق. ليه؟ لأن المخلص يعمل الخير ويرميه في البحر، لا يذكره لأحد، بل لا يجري حتى في ضميره أن يذكره بينه وبين نفسه، فضلا أن يذكره لأحد آخر. هذا هو صفة المخلص لله سبحانه وتعالى. Al-Habib Salim ini merupakan sosok ulama yang betul-betul ikhlas dan siddiq ma Allah Subhanahu wa taala. Beliau diceritakan untuk membuktikan siddiq beliau, ikhlas Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau itu orang yang sering sedekah. Dan sedekahnya beliau itu tidak milih-milih orang. Baik beliau ada orang yang baik sama beliau ataupun orang yang tidak baik dengan beliau. Bahkan saya sering mendengar cerita dari beliau, Al-Habib Abdullah Al-Muhdar, di sekitar rumah Al-Habib Salim itu banyak orang-orang yang dahulunya adalah orang-orang yang membenci kepada Al-Habib Salim, tapi beliau tetap sedekah. Dan begitulah memang ciri-ciri orang yang ikhlas itu, tidak pandang bulu. Dia beramal ibadah, beramal ta'ah itu bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu melakukan suatu amal ibadah, ta'ah, sedekah, mereka akan melupakan itu semuanya, seakan-akan sesuatu yang dilempar ke lautan. Mereka tidak akan mengingat itu, seperti batu yang dilempar ke lautan. Mereka akan tidak mengingat jasa mereka yang mereka berikan kepada orang lain. Nah, itu memang sifatnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri seperti itu. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، أي حجة ودليل وبرهان على صدق العبد، إكثاره الصدقة، أي دليل وبرهان على قوة يقينه وعلى إيمانه وعلى صحة إيمانه. هذه الصدقة ليه؟ لأن النفوس جبلت على محبة المال من جبلتها، فلما تخالف نفسك وتفارق ذلك حينئذ يدل ذلك على إخلاصك. فلهذا شرعت الصدقات لإخراج رذيلة البخل من القلوب، لأن وصف البخل ذميم يبغضه الله سبحانه وتعالى ويبغض كل من اتصف به. والكرم وصف يحبه الله ويحب كل من اتصف به. Beliau menyatakan ada suatu hadis yang menyatakan wassadaqah burhan. Sedekah itu merupakan burhan. Apa artinya burhan? Ay dalil, merupakan dalil, petunjuk, bukti bahwasanya seseorang itu mempunyai siddiq dalam dirinya. Maksudnya seseorang yang suka bersedekah itu menunjukkan bukti yang kuat bahwasanya dia itu mempunyai iman yang kuat. Dan sifat
al-karam itu, sifat yang dermawan itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sifat bukhul, sifat pelit itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. فلهذا كان السلف الصالح يحرصون كل يوم أن تكون لهم صدقة لأنها تدفع البليات، فاللقم تدفع النقم، فيحرصون على ذلك أشد الحرص. ورب صدقة حولت حياته كلها من شر إلى خير، من شقاء إلى سعادة، كما قد ذكر عن بعضهم أنه كان يمشي في برية فرأى رجلا عليه آثار الصلاح، عليه آثار الزهد، فأراد أن يحادثه فقال له أريد أن أعرف صدقك مع الله، فقال لا إله إلا الله، وخر ميتا. فالرجل هذا قال إيش الفضول اللي دخلنا هذا، الآن بغى مني غسل وتكفين وصلاة ودفن وأنا وإياه في هذه البرية، فما معه إلا أن يرجع إلى البلد ليحمل له كفنا وغسلا. فلما ذهب ورجع إلى مكان ذلك الرجل وجده غير موجود، فحار في ذلك، فسمع هاتفا من السماء يسمع صوتا ولا يرى شخصا، ويقول له إن الله سبحانه وتعالى آلى أن لا يغسل هذا الرجل إلا ملائكته. فتعجب فقال بما؟ فقال إنه مذ 12 سنة وهو في غفلة عن الله. وفي ليلة جلس بعشاه فطرق الباب مسكين، فحمل عشاه ولم يتناوله وأعطاه لذلك المسكين، فقال له المسكين أعتقك الله من رق المعصية كما أعتقتني من رق الجوع. فمن تلك الدعوة صادفت باب العرش مفتوح، فاستجاب الله تلك الدعوة، فتاب الرجل وآب الرجل وصدق مع الله. كانت تستنزل به البليات، فصارت تستنزل به الرحمات، صار من عباد الله في لحظة واحدة بدعوة صادقة في ساعة إجابة يحول الله سبحانه وتعالى الحال من حال إلى حال، فالله يحول أحوالنا وأحوالكم إلى أحسن الأحوال. Beliau menyatakan bahwasanya para salafun saleh itu sering bersedekah. Setiap harinya pasti beliau para salafun saleh bersedekah. Diceritakan bahwasanya rubba sadaqatin hawalatil ahwal minasyarr ilal khair. Berapa banyak sedekah itu yang dengan sedekah, berkat sedekah tersebut, yang memberi sedekah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dari asalnya dia sebagai orang yang ahli maksiat berubah menjadi ahli taat. Sebagaimana diceritakan bahwasanya ada seseorang berjalan, di tengah jalan melihat seseorang yang soleh, terlihat terpancar dari wajahnya tanda-tanda kesolehan. Kemudian dia berkata kepada orang soleh tersebut, aku ingin mengetahui bagaimana kejujuranmu, kesungguh-sungguhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala.
lalu orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, dan setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah, orang tersebut meninggal langsung, fakharra maghshi, meninggal dunia. Akhirnya orang tadi hanya berdua dengan orang yang meninggal ini. Akhirnya dia ingin cari bantuan untuk membawa jenazah ini, ingin dimandikan, dikafan, disolati. Akhirnya dia pergi ke desa atau ke kota. Begitu sampai ke tempat orang yang meninggal tadi, dilihat sudah tidak ada. Dan kemudian di saat itu juga dia mendengar suara dari langit yang tidak ada sosoknya, yang mana suara itu berbunyi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk tidak memandikan jenazah orang ini kecuali para malaikat. Mengapa bisa begitu? Karena ada diceritakan bahwasanya dia selama 10 tahun, puluhan tahun dia itu dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu saat di suatu malam dia sedang akan makan malam. Tapi begitu makanannya sudah disiapkan oleh dia, datanglah seorang miskin yang kelaparan. Akhirnya sama orang ini yang puluhan tahun lalai kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang miskin tersebut. Akhirnya dimakan oleh orang miskin yang kelaparan tadi. Orang yang miskin yang kelaparan tadi dengan senang gembira akhirnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'tagakallah min riggil ma'siyah kama a'tagani min riggil ju. Semoga engkau dibebaskan dari perbudakan maksiat sebagaimana Allah Subhanahu sebagaimana engkau membebaskan aku daripada kelaparan ini. Maka kata Al-Hayy Abdullah Al-Muhdar, dengan kesungguhan, keikhlasan, ketulusan doa dari orang miskin tadi yang mendapatkan makan malam dan bertepatan dengan sa'ah ijabah, waktu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya orang miskin ini, sehingga orang yang tadi yang puluhan tahun lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dirubah keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari filah Allah di saat itu juga, sehingga berkat doanya orang yang tulus ini tadi, Allah Subhanahu wa taala mengubah orang yang ghaflah tadi dari asalnya dia ghafil Allah sehingga dia tobat kepada Allah, tobat menangis kepada Allah, sehingga kemudian dia berubah dan menjadi orang yang saleh. هكذا كان السلف الصالح إذا نزلت بهم مصيبة، نزلت بهم بلية، نزل بهم مرض، أول شيء الدواء الأول الصدقة، صدقة مال، صدقة طعام، كل على حسب حاله. ربما صدقة قليلة سبقت كثير. ليه؟ لأنه تصدق من قليل. فلهذا يقال النبي رب درهم سبق 100,000 درهم، لأن الدرهم هذا ربما هو نصف رأس ماله، فلهذا سبق 100,000 درهم. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة قبل أن تذهب إلى مشفى أو إلى طبيب. أول دلنا عليه طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. لكن للأسف في هذه الأيام ما عندنا اعتقاد بكلام سيد الأنام، بدليل ما مضى علينا من أيام الفيروسات الماضية. مضت أيام غبرة دبرة، الناس أمسكت أيديها عن الصدقة وفيها الدواء وفيها الشفاء، لكنهم قد قذف في قلوبهم الفقر وخوف الفقر والعياذ بالله، إذ هو الفقر الحقيقي أن تخاف من الفقر وأنت عندك المال، هذا هو عين الفقر والعياذ بالله. الله يرزقنا الغنى، والغنى غنى القلوب، كما قيل غنى النفوس لا غنى الفلوس، هذا هو الغنى الحقيقي. لكن الإنسان كما قال إن الإنسان لحب الخير لشديد، جبلت نفسه على حبة المال، فما يدرك الخير إلا إذا فارق محبوب وجعل محبوبه واحد الله.
لا يعمل إلا لله، لا يتعلم إلا لله، لا يعلم إلا لله، لا يفعل شيء من الخير إلا لله. حينئذ يكون عبد صادق مع الله سبحانه وتعالى. Begitu juga kata beliau, salafus saleh biasanya jika datang musibah, baik musibah itu khusus ataupun musibah itu umum, pertama kali yang mereka lakukan adalah bersedekah. Walaupun sedekah itu sedikit, karena kadang-kadang sedekah yang sedikit bukan berarti sedikit. Kadang seseorang itu miskin, sedekahnya sedikit, tapi bisa mengungguli sedekahnya orang yang kaya walaupun nilainya lebih besar. Makanya dikatakan rubba dirhamin sabaqa mi'at alf dirham. Ada kadang-kadang ada sedekah yang 1 dirham saja, anggap 1 dirham itu 10.000, itu mengungguli sedekah yang 1 juta. Kenapa bisa begitu? Karena yang 1 dirham yang 10.000 yang dimiliki oleh orang miskin mungkin itu adalah uangnya dia yang terakhir, dibanding yang dimiliki oleh orang kaya yang 1 juta itu bisa di saldonya ada miliaran. Makanya rubbas dirhamin sabaqa mi'at alf dirham. Makanya Nabi Muhammad SAW dahulu pernah beliau bersabda, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang-orang sakit kalian itu dengan bersedekah. Makanya kata beliau menyarankan sebelum kita datang ke dokter-dokter, yang kita lakukan adalah mengikuti sarannya dokternya para dokter, yaitu Nabi Muhammad SAW. Usahakan kalau kita mendapati musibah ataupun sakit, maka hendaknya bersedekah dulu. Jangan sampai kita lupa akan sabda Nabi Muhammad SAW, seperti yang mana yang telah lalu di zaman wabah, zaman corona. Kata beliau, banyak orang yang lupa bersedekah, padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah menyatakan dawu mardakum bis sadaqah. Akan tetapi yaitu musibahnya kita ini saking cintanya sama dunia sampai lupa sama hadis ini. Beliau menyatakan sebenarnya fagar al-hakiki, fagar yang sejati, kemiskinan yang sejati adalah kemiskinan hati. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Al-ghina ghinan nufus, la ghina fulus. Kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati, bukan kekayaan yang kekayaan yang berdasarkan pada harta, pada uang. Tapi ya memang begitu. Musibahnya kita ini betul-betul suka cinta sama dunia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu untuk cinta dunia itu sangat besar sekali kecintaannya. Untuk tidak cinta dunia, itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya ghinan nafas ini. أثنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الصدقة في مجلس من المجالس، وكان أحد من أصحابه اسمه علبة، قال ما عندي شيء أتصدق به يا رسول الله إلا أني أتصدق بعرضي، من شتمني، من سبني، من آذاني أسامحه لله، هل تصح لي الصدقة يا رسول الله؟ فأطرق النبي محمد ثم قال أين المتصدق بعرضه؟ فقالوا فلان، فقال إن الله قد قبل صدقتك، مسامحتك لإخوانك، هذه صدقة. أنت تريد أن تحوز العبادة، العبادة ليست صلاة وصيام فقط، العبادة مجالها عظيم. تريد أن تكون أعبد الناس، اتق الله. تريد هيبة بلا سلطان، عز بلا عشيرة، انتقل من ذل العصيان إلى عز طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. إذا تريد هذا فاعمل لله سبحانه وتعالى، وحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى.
تحز الخير كله. إذا تريد أن تكون أعبد أهل الأرض فصفي قلبك عن حقد وعن حسد وعن بغضة وعن شحناء، وارحم حتى من آذاك لأنه تبع نفسه وهواه، فهو يحق له أن يقال مسكين ولا يحمل عليه. هكذا الرحمة، كلما ازددت رحمة كل للعباد ازددت رحمة، ازددت قربا من سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم، ازددت قربا من رب العباد سبحانه وتعالى. فاحرص على الرحمة في قلبك، فإن الرحمة بها بلغ الأولياء مقامات عاليات، وبها بلغ العلماء درجات عاليات. فالله يقذف في قلوبنا الرحمة لعباده، لجميع عباده يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم من المتراحمين ومن المتماثلين ومن المتناصحين في الله ابتغاء مرضات الله. ويعود إن شاء الله علينا وعليكم هذا المجلس مرات وكرات في خيرات ومسرات، ويبارك في من كان سببا في هذا الجمع العظيم، يجعل هذا في كفة حسناته ويمن عليه إن شاء الله، ويجعله من أهل العلم ظاهرا وباطنا، ويجمعنا وإياكم في خير وعافية، ويطيل الأعمار في طاعة الله ورضاه، ويختم بالصالحات الأعمال والآجال وهو راض عنا في خير ولطف وعافية بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kemudian yang terakhir, beliau pernah memuji sahabat yang namanya Ilbah atas sedekahnya. Sedekah sahabat Ilbah ini bukan sedekah yang berupa harta, tapi sedekah yang beliau lakukan adalah, ya Rasulullah, sedekah harta tidak bisa. Bisanya kalau ada orang yang berbuat salah kepadaku, yang ribah aku, yang menyakiti aku, maka aku maafkan ya Allah. Apakah sah itu sebagai sedekah? Maka dijawab iya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ibadah itu bukan hanya sholat saja, ibadah bukan hanya puasa saja. Ibadah itu bisa diwujudkan dengan hal-hal yang lain, di antaranya husnudzon, di antaranya memaafkan orang, di antaranya mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Beliau menyatakan, hassin dhannak billah tahus kullal khair. Hassin dhannak. Nah, beliau menyatakan hassin dhannak billah takun a'badan nas. Perbaguslah sangkaanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Nah, ini termasuk ibadah adalah husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyatakan juga, idza turid an takun a'badan nas, jika kamu kepengin menjadi orang yang paling ahli ibadah daripada yang lainnya, bukan hanya dengan memperbanyak sholat puasa saja, tapi kata beliau, bersihkan hati kita dari perasaan benci kepada sesama, bersihkan hati kita daripada perasaan su'dzon kepada sesama. Kita harus mempunyai rahmat yang besar di dalam hati kita, karena setiap orang yang mempunyai hati rahmat kepada sesama, semakin besar rahmatnya, semakin besar, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan rahmat, sebagian ulama itu mencapai makam-makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat mereka mendapatkan derajat yang tinggi, kedekatan yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat yang besar, berupa husnudzan billah, husnudzan bi ibadillah, dan semua doa-doanya beliau semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.